बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूँ आरिफ काज़मी। नाज़रीन, इजराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुआहदा हुआ है उसको सबूताज़ करने की पूरी कोशिश कर रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हमने देखा कि लुबनान के ऊपर बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं। लुबनान के तमाम जो जनूबी लुबनान के शहर हैं उनके ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर इजराइल की जानिब से कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिसमें फ़ज़ाई कार्रवाई है, मिज़ाइलों की बरसात है और साथ साथ ड्रोन्स के ज़रिए मुख्तलिफ़ इलाकों को निशाना बनाया गया है, जिसके नतीजे में अब तक की जो इतलात है उसके मुताबिक तकरीबन 16 से ज़ायद अफराद लुबनान के अंदर शहीद हो चुके हैं और मुतादिद ज़ख्मी हो चुके हैं। मुतादिद तो ये है कि वो बिल्कुल वाइप आउट हो गए हैं, वो अभी तक उनका कोई नाम और निशान तक सामने नहीं आ रहा। इतने बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं। इसका अब नतीजा क्या निकला? ये बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ हैं और उसके हवाले से मैं आगे बताऊँगा, लेकिन उसका नतीजा, बड़ा नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जेनेवा के अंदर जो दूसरे मरहले के मुज़ाकरात शुरू होने वाले थे, वो मुज़ाकरात जो हैं वो मुअत्तल हो गए हैं। ईरान ने इनकार कर दिया है कि भाई जब तक इजराइल को अमेरिका रोकने में नाकाम रहता है कोई मुज़ाकरात आगे नहीं होंगे। लिहाजा ईरान ने जेनेवा जाने से इनकार कर दिया और फिर लामाला अमेरिका के जो हुकाम है जेडी वेंस को भी जेनेवा जाने की ज़रूरत ख़त्म हो गई और वो भी नहीं जा रहे। यानी ये मुज़ाकरात जो है वो उसका जो पहला रोज़ था, जो 60 रोज़ा मुज़ाकरात जो शुरू होने थे, उसका पहला ही रोज़ जो है वो मुज़ाकरात जो है वो तातुल का शिकार हो गए। वजह यह है कि वजह नेतन्याहू बने हैं। अब नेतन्याहू ने किन किन इलाकों के ऊपर हमले किए हैं? लुबनान के जो जनूबी लुबनान के इलाके हैं उसमें तकरीबन बड़े बड़े जो इलाके हैं जो जिसमें जो हिजबुल्लाह की वहाँ की जो मज़ामती तंजीम है उसके जहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड है उन तमाम इलाकों को निशाना बनाया है, जिसमें घरों को गोलीबारी की गई है, स्कूलों के ऊपर गोलीबारी की गई है। इसके बाद जो मुतादिद जो घर थे, हॉस्पिटल से दीगर जो चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मलबे का ढेर बन गया है। 16 अफराद अभी तक उनकी लाशें निकाली गई हैं, जो मुतादिद जो हैं वो अभी भी लापता हैं। अच्छा, जो बड़े हमले किए गए उसमें ख़ास तौर पर जो इलाका है नबतिया का जो इलाका है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमले किए गए। इसके अलावा किफ़र तबनीयत का जो इलाका है, कुफर ज्यूज़ का इलाका है, जबल रफ़ी के इलाके हैं और इसके अलावा अली अल ताहिर, इन तमाम इलाकों के ऊपर इजराइल की जानिब से बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं, जिसमें आम आवाम जो है उनकी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो शहीद हो चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा इजराइल की जो तैयारी हैं उन्होंने ज़ब्दैन के जो इलाका है और शुकेन, इनके कस्बों के दरमियान एक इलाका है मस्जिद सफ़ा, उस पर भी 2 फ़ज़ाई हमले किए हैं, जिसके नतीजे में वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर तबाही फैली है। अच्छा, इसके साथ साथ राकेटों के ज़रिए, मिज़ाइलों के ज़रिए जो मुख्तलिफ़ इलाकों के ऊपर हमले किए गए, अब वहाँ पर एक इंसानी बहरान पैदा हो गया है बड़े पैमाने पर और लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो इन इलाकों को छोड़ कर निकल रही है। ये जो सूरत हाल है, वजह क्या बनी? वजह ये बनी कि इजराइल जो है वो ख़ास तौर पर जो अली अल ताहिर का जो इलाका है उसके ऊपर पेशकदमी करने की कोशिश कर रहा था और लुबनान की जो मज़ामती तंजीम है उसके जवानों ने इस मज़ाहमत को, इस जो हमले है, इस पेशकदमी है इजराइल की, उसको रोकने की कोशिश की, जिसके नतीजे में दोनों के दरमियान बड़े पैमाने पर झड़पें शुरू हो गई और उनका नतीजा ये निकला कि हिजबुल्लाह के हमले में उनकी जो टैंक्स के जो बटालियन है, मरकावा टैंक्स के बटालियन के एक कमांडर और 4 मज़ीद जो उनके एहलकार थे वो हलाक हो गए। उसके बाद तकरीबन 17 से ज़ायद अफराद जो है वो हलाक हो गए, जिसके बाद से ये इजराइल के जो हमलों की शिद्दत और ज़्यादा बढ़ गई है। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त भी जब हम ये ब्लॉग आपसे शेयर कर रहे हैं तो लुबनान और इजराइल के दरमियान बहुत बड़े पैमाने पर हमले हो रहे हैं और इजराइल और हिजबुल्लाह, वहाँ के जो मज़ामती तंजीम है, वो एक दूसरे के ऊपर भरपूर हमले कर रहे हैं, जिसके नतीजे में इजरायली फोर्सेस को बड़े पैमाने पर जानी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त भी जब मैं ये व्लॉग आपसे शेयर कर रहा हूँ तो इजराइल के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो इस इलाके के अंदर आ रहे हैं और अपने हलाकतों को और ज़ख्मियों को वहाँ से लेके हॉस्पिटल्स में मुंतकिल कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी सूरत हाल है। अच्छा, 5 जो फ़ौजी गाड़ियां हैं इजराइल के, उनको हिजबुल्लाह ने कहा कि हमने इनको तबाह कर दिया। इसके अलावा मरकावा टैंक्स को उन्होंने तबाह कर दिया है और ये जो 5 अफराद हलाक हो गए हैं, कमांडर समेत 4 अफराद, वो जो हैं
उसी टैंक के अंदर, एक टैंक के अंदर जो गोला लगा था हिजबुल्लाह का, उसमें यह लोग हलाक हो गए थे। अब जो है हिजबुल्लाह ने कहा है कि हमने इजराइल की जो पेशकदमी थी अली अल ताहिर के इलाके में, उसको हमने रोक दिया है, बज़ोर ताकत हमने रोक दिया है, और इसके अलावा हम इजरायली फोर्सेस को पीछे धकेल रहे हैं और ख़ुद आगे की तरफ पेशकदमी हमने शुरू कर दी है। अच्छा, इजराइल के जो सदर हैं इसहाक हर्ज़ोग, उन्होंने कहा कि आज हमारे लिए क़यामत की घड़ी है। और क़यामत की घड़ी क्यों है? उन्होंने कहा कि जब हम सुबह उठे हैं तो हमारे बहुत सारे प्यारे जो हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे थे और हमारे ऊपर क़यामत टूट पड़ी थी, और हम जो है वो बहुत गमनाक एक सुबह का हमने आगाज़ किया है, और हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि हमारे मुतादिद जवान जो हैं वो हलाक हो चुके हैं, और उसके बाद 17 से ज़ायद जो जवान हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं। अच्छा, ये तो उसका दावा है कि इतने हलाक और ज़ख्मी हो चुके हैं, जबकि लुबनान की जो मज़ामती तंजीम है उसकी जो दावा हैं उसके मुताबिक हलाकतों की तादाद कहीं ज़्यादा है, और उनकी जो पेशकदमी है इसको भी रोक कर उनको पीछे धकेल दिया गया है। अच्छा, बिन गोयर ने भी कहा है कि बिन गोयर ने असल में एक तो ये कहा कि हम लुबनान की जो महाज है वहाँ से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि जो ट्रम्प ने कहा था कि अब इजराइल को लुबनान से पीछे हटना चाहिए और शाम के जो जुलानी है उसको मौका देना चाहिए कि वो हिजबुल्लाह के साथ निमट ले। तो बिन गोयर ने ख़ास तौर पर रद्द-ए-अमल दिया है ट्रम्प के उस बयान का। उन्होंने कहा कि हम जो है वो जुलानी या इस तरह के किसी भी दहशतगर्द को ये मौका नहीं दे देंगे कि वो वहाँ आकर कोई हमारे जगह में कार्रवाई करे। हमने लुबनान के बहुत सारे इलाकों के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, लिहाजा हम इस कब्ज़े को बरकरार रखेंगे और हम अपनी कार्रवाइयाँ इसी तरीके से जारी रखेंगे। अच्छा, नेतन्याहू ने भी लुबनान से वापस जाने से, उसको खाली करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम जो जंग है वो इसी तरीके से जारी रखेंगे। साथ साथ इजराइल कार्ड्स, जो इजराइल के वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने भी क्लियरली कहा है कि हमें कोई जुलानी की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा हम खुद कार्रवाई बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं और हम अपनी कार्रवाई को इसी तरीके से जारी रखेंगे, और इसके लिए हमें किसी की डिक्टेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं ये वाज़ह करती हैं कि हम जो है वो किसी की डिक्टेशन कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हम अपने कौमी मफाद के ऊपर जो फ़ैसले हैं वो भरपूर तरीके से करेंगे और हम खुद करेंगे, इसके ऊपर हम किसी से डिक्टेशन नहीं ले लेंगे। अब ईरान और अमेरिका के दरमियान आते हैं। ईरान ने तो पहले क्लियर कर दिया था कि हम अगर इजराइल ने कार्रवाइयाँ बंद नहीं की तो हम बड़े पैमाने पर हमले करेंगे, और ये वाज़ह कर दिया था कि ये जो मुआहदा था दोनों के दरमियान, जो जंगबंदी के जो मफाहमती यादाश्त है, उसका जो टॉप जो शिक है वो टॉप शिक ही लुबनान को इजराइल की जानिब से लुबनान को खाली करने से मुतलिक है, लुबनान में जंगबंदी से मुतलिक है। तो ईरान ने वाज़ह कर दिया है कि जब तक ये जंगबंदी क्लियरली नहीं होती, इजराइल अपने इलाके तक वापस नहीं चला जाता, अब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। लिहाजा ईरान ने कहा कि अब हम कार्रवाई करेंगे। तो ईरान ने पहले भी कहा था कि कार्रवाई करेंगे। इस वक्त सूरत-ए-हाल ये है कि ईरान ने अपनी तमाम फोर्सेस को रेड अलर्ट पर रख दिया है, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल अंगुलियां ट्रैगर पर रखे हैं और कोई भी हम हुक्म दे सकते हैं और इसी के ऊपर कार्रवाई होगी। अब ये जब नज़र आया इजराइल के अंदर, जो ईरान के अंदर जो सूरत-हाल देखा गया, तो फिर इजराइल में भी एक हलचल सी मची हुई है। इजराइल के जो फोर्सेस है वो भी रेड अलर्ट पर चले गए हैं कि ईरान किसी भी वक्त जो है एक बहुत बड़ा हमला जो है वो इजराइल के ऊपर कर सकता है। लिहाजा इस वक्त वहाँ पर एक पैनिक की सी कंडीशंस हैं और ईरान वाकई जवाबी कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि ईरान ने पहले ही कह दिया हुआ है कि जिस तरीके से जो पहले जब लास्ट जो बैरूत के ऊपर हमला किया गया था, उसको बड़ी रिक्वेस्टों के बाद पूरी दुनिया ने रिक्वेस्ट करके इसको रोका था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो अमन मुआहदा है वो सबूताज हो जाए, दोबारा से ख़त्म हो जाए। तो ईरान ने कहा चले ठीक है, हम इसको रोक लेते हैं यहाँ पर, लेकिन आगे इजराइल कोई कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन इजराइल ने कोई ये जो अहकाम थे उसको कबूल करने से इनकार कर दिया। लिहाजा इस वक्त ये कहा जा रहा है कि ईरान का इजराइल के ऊपर हमला जो होगा वो इमिनेंट है, वो किसी भी वक्त हो सकता है। इसके अलावा अब अमेरिका जो है वो इजराइल के जो लुबनान की जो मुख्तलिफ जो सियासी तंजीमें हैं और जो कि हिजबुल्लाह के साथ ताल्लुकात रखती हैं, उनके ऊपर बड़े पैमाने पर पाबंदियाँ रख रहा है। एक तो हिजबुल्लाह के ही जो सियासी विंग के जो कौंसल के जो नायब सरबराह हैं महमूद कमाती, उनके ऊपर अमेरिका ने पाबंदियाँ आयद कर दी है। उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये ईरान से फंडिंग लेके आता है हिजबुल्लाह के लिए। और दूसरा जो है एक लुबनान की सियासी जमात है मारादा मूवमेंट,
ان کے سربراہ ہیں سلیمان فرنجیا، ان کے اوپر بھی اسرائیل امریکہ کی جانب سے پابندی عائد کر دی گئی، اور ان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ یہ جو ہے وہ حزب اللہ کے ساتھ سیاسی اتحاد قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، سیاسی اتحاد بنا رہا، لہٰذا اس کے جو امریکہ کے اندر ان دونوں کے جو اثاثے ہیں ان کو منجمد کر دیا جائے گا، اور آگے ان کے اوپر اور وہ اگر دوبارہ سے اگر انہوں نے کوئی اس طرح کی وہ کی تو ان کو باقاعدہ طور پر ان شخصیات کو بھی سزا دی جائے گی اور اداروں کو بھی سزا دی جائے گی۔ اچھا، اب آتے ہیں ہم ایران اور امریکہ کے درمیان جو جنیوا میں ہونے والے مذاکرات تھے ان کا کیا بنا؟ تو ان کا بنا یہ کہ ایران نے کہا کہ بھائی ہم تو نہیں آئیں گے، ہم نے پہلے ہی کلیئر کر دیا تھا کہ یہ اسرائیل کو آپ روکیں، اسرائیل آپ کی پروکسی ہے، اس کو آپ اگر آج اس کے کان نہیں پکڑ سکتے، اس کے کان نہیں کھینچ سکتے، تو پھر آپ کے پاس وہ ہمت ہی نہیں ہے، آپ کے پاس وہ حوصلہ ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے جو پروکسی سے ان کو روک سکے، لہٰذا وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے ہیں، اب ان کے اوپر کارروائی ہوگی، لہٰذا آپ فیل ہو گئے ہیں، لہٰذا آپ کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ایران کی جو ٹیم تھی وہ بالکل تیار بیٹھی تھی کہ وہ جنیوا چلے جائے، جس میں عباس عراقچی بھی تھے اور ڈاکٹر کالیباف تھے، یہ دونوں جو ہیں وہ اپنے وفد کے ساتھ جنیوا جانے کے لیے بالکل تیار بیٹھے تھے، لیکن رات گئے جس طریقے سے کارروائی ہو گئی اسرائیل کی جانب سے بڑے پیمانے پر 16 افراد شہید ہو گئے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہم بالکل بھی نہیں جائیں گے۔ جب ایرانیوں نے کلیئر کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں آ سکتے، تمہارے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، تم جنگ کی زبان سمجھتے ہو، میزائلوں کی زبان اچھے طریقے سے سمجھتے ہو، لہٰذا انہی سے ہی آپ کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ ایران امریکہ کے جو وفد ہے جو کہ جنیوا جانا تھا جے ڈی وینس کے سربراہی میں، اس نے بھی اپنا جو دورہ ہے جنیوا کا وہ بھی کینسل کر دیا، اور اس وقت جے ڈی وینس نے ایک تو اسرائیل کے اوپر کافی اس نے تنقید بھی کی، اسرائیل کو کہا یار ہمارے بغیر تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم ایک ریاست کے طور پر قائم نہیں رہ سکتے، ہمارے اسلحے کے اوپر جو ہے تمہاری گزار بسر ہے، اگر ہم اسلحہ نہیں دیتے تو یہ جو 40 روزہ جنگ ہے تم ایک دن بھی نہیں ٹھہر سکتے، جتنا اسلحہ تمہیں دیا ہے وہ ہم نے دیا ہے، ہماری فیکٹری میں بنا ہے، اور اس کے اوپر جو خرچہ ہوا ہے وہ ہمارے ٹیکس پیئر کا ہوا ہے، امریکن ٹیکس پیئر کا ہوا ہے، اور تم اس کے اوپر جنگ لڑ کر اور آج ہمیں تم دانت دکھاتے ہو، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ بلکہ جے ڈی وینس نے اسرائیل کے اوپر تنقید بھی کی ہے۔ اب جو ہے ایران نے کہا ہے کہ معاہدے کا جو خلاف ورزی اگر کوئی کرے گا تو غیر ضروری مطالبات کریں گے اگر آگے بھی مذاکرات کے حوالے سے، تو پھر اس کا سخت ترین جواب دیا جائے گا۔ ایران کے جو سپیکر ہیں کالیباف صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں سپریم لیڈر نے یہ ہدایت دی ہے کہ معاہدے کی شقوں اور شرائط پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے، بالکل سختی سے انہوں نے ہدایت دی ہے، لہٰذا ہم اس ٹاسک کو پورا کریں گے، ہر صورت میں پورا کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ معاہدے کے تحت لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ بندی امریکہ کی ذمہ داری ہے، اگر امریکہ اس کے کو قبول نہیں کرتا، اس کو اپلائی نہیں کر سکتا تو پھر وہ ناکام ہے، تو پھر ہم اس سے کسی معاہدے کا حصہ نہیں بنیں گے۔ گزشتہ رات ہم نے دیکھا کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنئی نے بھی ایک کلیئر سٹانس دے دیا تھا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں امریکہ کے اوپر کوئی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس معاہدے کے حوالے سے میرا ذاتی جو سٹانس تھا وہ ٹوٹلی مختلف تھا، لیکن چونکہ میرے پریزیڈنٹ نے اور جو کہ قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اس جو مذاکراتی عمل ہے اس کو آپ کی ہدایت کے مطابق من و عن جو ہے وہ عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، اس کو آگے لے کے جاؤں گا، لہٰذا ان کے کہنے پر میں نے اس کی مشروط اجازت دے دی ہے۔ یہ مشروط ہی اجازت ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے تو کہا کہ میرا اس حوالے سے سٹانس جو ہے وہ مختلف تھا، لہٰذا وہ خوش نہیں تھے۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے شہید سپریم لیڈر بھی خوش نہیں تھے، وہ بھی اپنے حکام کو یہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ امریکہ کے اوپر کوئی اعتبار نہیں کرنا، آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کر لیں، لیکن میں آپ کو واضح بتا دوں کہ امریکہ جو ہے وہ جھوٹا ہے، امریکہ صحیح دھوکے باز ہے، امریکہ سے کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتی، کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے، جو جھوٹ کی بنیاد جہاں پر ہو وہاں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں نا، ان ریٹرن تمام چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے؟ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں ایران کو جو ہے وہ کوئی 300 ارب ڈالر کوئی نہیں دینے والا، کچھ نہیں ملیں گے ایران کو، اس طرح کی کوئی ادائیگی نہیں ہوگی، یہ خبر جھوٹی ہے کہہ رہا وہ ایک معاہدے کے اندر کلیئر کر لکھا ہوا ہے، اور باہر نکل کر ٹرمپ کہہ رہا کہ یہ خبر جھوٹی ہے، کوئی 300 ارب ڈالر جو ہے وہ ہم ایران کو نہیں دینے والے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اپنی کامیابی کو، انہوں نے کہا کہ ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہمارا جو تیل ہے وہ سستا ہو گیا، تیل ارزاں ہو گیا اور ہمیں فتح حاصل ہو گئی، یہی کلیئر ہے۔
تیل کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں. بس ہمارے لیے یہی فتح ہے اور باقی $300 ارب کچھ نہیں ایران کو ملنے والا. سٹاک مارکیٹ انہوں نے کہا کہ سٹاک مارکیٹیں دیکھو ہمارے کیسے بوم کرنے لگی ہیں ایک دن کے اندر. یہ سارا جو دھوکے جو جھوٹ پھیلا رہے ہیں یہ ڈیموکریٹس جھوٹ پھیلا رہے ہیں. لہٰذا ہم جو ہے وہ فتح یاب ہو گئے ہیں, لہٰذا ایران کو ہم نے کچھ نہیں دینا ہے. ایران نے تو کلیئر کہا کہ یہ تو تمہارے اچھے بھی دے دیں گے, تمہارے بڑے بھی دے دیں گے, دینا تو تمہیں پڑے گا, نہیں دینا تو ہمیں پھر میزائلوں کے ذریعے لینا آتا ہے کہ کس طریقے سے تم سے چیزیں لیے جا سکتے ہیں. اچھا یہ تو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے. بہت بڑی صورتحال خراب جو ہو رہی ہے نا اس وقت وہ یوکرین اور رشیا کے درمیان ہو رہی ہے. یوکرین اور رشیا کے درمیان بڑے پیمانے پر ایک دوسرے کے اوپر حملے شروع ہو گئے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہم نے دیکھا کہ یوکرین کی جانب سے اب یوکرین کے لیے ایج کیا ملی ہوئی ہے. یوکرین کو ایج یہ ملی ہوئی کہ سارا یورپ جو ہے وہ یوکرین کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے. ٹیکنالوجی یورپ کی مل رہی ہے, اسلحہ یورپ سے مل رہا ہے اور تمام تر جو سرویلنس جو ہے وہ یورپ سے مل رہا ہے. لہٰذا اب یورپ جو ہے وہ مل کر زیلنسکی کے ساتھ مل کر حملے کر رہے ہیں رشیا کے اندر. اور رشیا میں بھی اس بار انہوں نے حملہ کیا ہے ماسکو کے اندر, بڑے پیمانے پر حملے کیے, بہت بڑی آگ لگی ہوئی مختلف شہروں کے اوپر, جس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے سابق KGB کا سربراہ ہے صدر پوٹن, انہوں نے بھی پھر جوابی کارروائی کی ہے اور بہت بڑے پیمانے پر اس وقت جو ہے وہ رشیا کے جو پلینس ہیں وہ کیف سمیت مختلف شہروں کے اوپر بہت بڑے پیمانے پر حملے کر رہے ہیں اور جگہ جگہ آگ لگی ہوئی ہے. تو یہ جو جنگ جو ہے وہ اب یوکرین اور رشیا سے نکل کر یورپ تک پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہ جو جنگ ہے وہ بہت خطرناک ہوتی جا رہی ہے. اگر اس کو بروقت نہیں بجھایا گیا تو یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بہرحال ان تمام تر صورتحال کے اوپر ہماری نظریں ہیں, جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. یہاں بس نہیں, اللہ حافظ.